जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम टू अनिता रसोई। आज मु गोटे बहुत बढ़िया रेसिपी नहीं कि आसी जहाँ आपण उपवास बार खाईपर बन कि दुर्गा पूजा बना जाए। यहाँ हूँ गोटे बंगाली माने बेंगली माने बनाती दुर्गा पूजा भोगेर खेचुड़ी बहुत टेस्टी लगे। सांग मैंने बन कि निहाती भाव में देखूँ। प्रथमे मुझे गोविंद भोग चाउल माने आमर जो पायस हुए जो चाउलटा से चाउलटा मुझे 250 ग्राम चाउल नहीं से गोटे कप्रे मापिकी तार अधारू टिके खाली अधिका नहीं मुग डाली को मुझे भाजी दे सब मुग डाली को भाजिकी डबारे रखिए। से मुग डाली को मुझे यूज कर जदि 300 ग्राम ना 250 ग्राम नौ अरुआ चाउल ताहले निहाती 150 ग्राम ने मुग डाली ताको भल से धोईदेवे। धोईकी निहाती भाव में बतुरई देवे। टे बतुरई देले जल्दी हो बहुत भल सीझिबो से अध घंटे निहाती बतुरई देवे। आउ सेमती चाउल को मध्य धोईदेवे। धोईकी ताकू पानी को निगाड़ी की ताकू रखिदेवे। देखंतु मु बतुरई देइछि चाउल ना मुग डाली तापरे मु नेइछि चाउल को ताकू पानी ढालिकी ताकू भल से धोई देगी आ पानी को निगाड़ी देइछि। तापरे ताकू अलगा रखिदेबा। तापरे गोटे कड़ाई बसई देइछि मु कड़ाई रे 2 बड़ चामच देइछि घी गुआ घी। आपण चाहिले रिफाइन तेल भी दे पारिबे नहले हाफ हाफ करके भी दे पारिबे। तापरे गोटा गरम मसला देइछि आ जीरा देइछि गोटा जीरा गोटे चामच आउ लवंग 4टी बड़ अलैच गोटे दालचीनी टिके तापरे सुखिला लंका 2टा देइछि भल से भाजी देबा। तार जतबले बास्नाटा बढ़िया आसीबो सेतिकी बेले आमे देबा सोरिष मध्य देबे। सोरिष देले बहुत भल बास्ना आसीबो निहाती सोरिष देबे। तापरे नेइछि अदा आउ कटा कंचा लंका आपण चाहिले छेचिकी दे पारिबे। कंचा लंका मु काटिकी देइछि बहुत भल भाव रे ताकू कसी देबे। टिके तार कंचा स्मेल जीवा पर्यंत कंचा स्मेल जाई साला परे आमे काटिकी रखिथिबा परिबा दबा। आपण इच्छा अनुसार आपण परिबा दे पारिबे। मो पाखरे जेहेतु किछि परिबा थिलानी खाली गाजर आ आलू थिला सेत पई मु खाली गाजर आ आलू ही देइछि। आपण चाइबे जदि फूलकोबी दे पारिबे मटर छुई दे पारिबे आ बोईताळु मध्ये दे पारिबे। एमती बनेकी खातु निहाती कमेंट रे जणातु केमिति लागिला। किंतु सांग माने बनेकी देखन बहुत बढ़िया लागिवो। ताकू टी भाजी दबा तापर लूण दबा आ हळदी दबा स्वाद अनुसार लूण आ हळदी देखिकी देबे। परिबा आ मु एकाथरे दे दीची चाउल मुग डाली आ परिवार जतिकी लागिवो सेतिकी मु दे दीची। आपण पछरे भी दे पारिबे। भल से भाजी दबा। देखो भाजी देकी टे कभर कर दबा देले परिबा टे सिझी जीवो आ भल से भाजी हे जीवो। टिके कसी दबा तापरे देखो बहुत बढ़िया देखा ना। तापरे जीरा गुंड देइछि हाफ चामच धनिया गुंड गोटे चामच आ लंका गुंड गोटे चामच देकी कसी दबा। देखो भल भाव में कषा हो गलानी। तापरे मुग डाली को आम ऐड करिबा। मुग डाली को टिके भाजी दबा। बहुत बढ़िया लगे एमती बनैकी खातु। आ जदि मो रेसिपी आपण मानकु भल लागुताय ताले मो चैनल को लाइक करंतु शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब निहाती करंतु कमेंट रे निहाती जणांतु। मुग डाली टिके भाजी साला परे चाउल को ऐड करिबा। चाउल को मध्य ता सहित टिके भाजी दबा। देखो मु भाजी देइछि। आपण चाहिले आ टिके मु हळदी गुंड ऐड करिछि आपण भी दे पारिबे किछि असुविधा नहीं। से करेईटा कम हो गला टिके बड़ करेई दरकार थिला सेत पई मु आ गोटे करेई बसई देइछि। सेतरे पानी गरम कर दै जेतिकी चाउल नैथिबे डबल पानी देबे। चाउल आ मुग डाली को देखिकी पानी देबे। आपण तापरे से
ଯେତେବେଳେ ପାଣି ପୁରା ଗରମ ହେଇଯିବ ସେତିକି ବେଳେ ସେଇ ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ ଚାଉଳର ମିକ୍ସଚର୍ ତାକୁ ଏଡ଼୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ କଭର୍ କରିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଆମର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଫୁଟିଲାଣି ଆଉ ପାଣି ବି କମି ଆସିଲାଣି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପାଣି ଆଉ ଟିକେ ଏଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଗରମ କରିକି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ବିଲାତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ବିଲାତି। ଛୋଟ ହେଲେ 2ଟି ଦେବେ, ବଡ଼ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦେଲେ ବି ହେଇଯିବ। ଦେଇକି ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ପୁଣି ତାକୁ କଭର୍ କରିକି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଉ ଥରେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମେଥିପତ୍ର ଦେଇଛି, ମେଥିପତ୍ରକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଆମେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଧଣିଆ ପତ୍ର ଥିବ ନିହାତି ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତଡ଼କା ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଘିଅ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଛି। ସେଥିରେ ହେଙ୍ଗୁ ଟିକେ ଦେଇଛି, ହେଙ୍ଗୁ ଟିକେ ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ ଦେବେ, ଆଉ ଟିକେ ଘିଅ ଭଲସେ ଗରମ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ତଡ଼କାଟା ଭଲ ଆସିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଜିରା ଦେଇଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆଞ୍ଚକୁ ଟିକେ କମେଇ ଦେବେ, ନହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଡ଼ିଯିବ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ଆମେ ଦେବା କାଜୁ, କିଛି ଖଣ୍ଡ କାଜୁ ମିଶାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ସେ କାଜୁକୁ ଭାଜିକି ସେଇ ମୁଗ ଡାଲି ଆଉ ଚାଉଳର ମିକ୍ସଚର୍ରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ତଡ଼କା ନିହାତି ଦେବେ, ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ବନିଲା। ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ସେଇ ଫ୍ଲେଭର୍ ଥିବ ନା ସେ ପେନ୍ଟାର, ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ଏଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ଭଲସେ ଗରମ କରିକି ଦେଇଦେବେ ସେଇଠି। ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶିକି ପାଣି ଦେଇପାରିବେ। ମୋତେ ଏମିତି ବହଳିଆ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହଳିଆ କରିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ପତଳା କରିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଖେଚୁଡ଼ିଟା ପତଳା ହିଁ ହୁଏ ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ମାନେ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ମାନେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନ ଖାଇଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିବେନି। ତାପରେ ଗରମ ମସଲା ମୁଁ ଦେଇଛି, ଆମର ଘର ତିଆରି ମୁଁ କରିଥିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ତା'ର, ପୁରା ମହକିଯିବ ଘର, ଏତେ ବାସ୍ନା ବଢ଼ିଆ। ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନିଗଲା ଆମର ଭୋଗେର ଖିଚୁଡ଼ି, ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ମୁଁ ତାପରେ ସର୍ଭିଂ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ପୋଟଳ ଭଜା, ଆଚାର ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼। ୟା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ତରକାରୀ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, ଏମିତି ବି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ଖାଆନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା।